ଆପଣ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପାର୍ଟି କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆଇ ଗେଜି ଦଉନ। अरे कहना क्या चाहते हो? निश्चित भाव आम ब्लॉगर चैनल जे ओनर से कहे मोटा टिके देखे दियो। वेलकम टू बैक आवर चैनल नाइट ब्लॉगर। देखो तो एबे हमर चिकन हे जाई छी एबे भगवान ता काले की अधिया खाई देबा भाई मजा आया। मुड़ी आपन को स्वागत करछी भुजा मो भुजा सह संपर्क। हाँ कौन अच्छी को भुजा सहित सौम्य सौम्य सहित भुजा इंटरव्यू नियो आपन जो बनेले चिकन टा हाँ तो स्टार्टिंग प्रोसेस टा कोन थिला? स्टार्टिंग प्रोसेस टा गैस लगे गैस तो बस वेरी गुड राइट आंसर Right answer. गैस जति ना लगबा तो तुम रांधबा केना हाँ। सत कथा है तो देन कोड़े बसै छै निश्चित भाबे हाँ सकाळ रे भजा थिला धोइली करे ओ ओके ना हमें सब करि साइला परे जने पड़े आके बसै ना ता परे कांगा हला तापरे कड़ी निश्चित कथा भुजा भुजा बेच सुन तापरे कड़ी रु पानी मल्ला कड़ी सुखाला सुखाला परे सोरिष तेल देली आया ए तेलला ए तेज तेज रा पूरा तेज होबा जे चिकन तेज रा आया सोरिष तेलला देली आर प्राइस जह थिला कमी जाई छै 100 टा बेस रे 100 टा ओके ओके 26 टका आपन के दुकान छाड़ी दै छी डिस्काउंट करि 126 टका आया जे तापरे चीनी दिए देली चीनी को पे काहे कले चिकन रो फ्लेवर टी आसबा आया। कलर आसबा चिकन दा आया। यदि रेस्टोरेंट स्टाइल रे निश्चित भाव चिकन को आपन चिकन हाँ नहीं हेई साला परे कलर आसबा एबे नहीं आसे आपनकर इंटरव्यू चली था मु नेक्स्ट नेक्स्ट बुझन मसला टा प्रिपरेशन करले मसला प्रिपरेशन केमति हमें सुनि जे मसला प्रिपरेशन हेले चिकन टा भल लागे हाँ तो ये जो मसला प्रिपरेशन आपनकर कोन थिला मसला प्रिपरेशन सुनी रेसिपी केमति थिला कार्ड सुनछु मोड सुनछु केंदा मसला जो भल आई आपण ही तति के आगु कहले तो मसला ही टेस्ट करे मांस को तो से प्रिपरेशन रे हमहु कहबे मुख्य कथा ला हमें जदि देसी खाला आया नून मिर्चा देई कले भल लावा आया किंतु जदि हमें बॉयलर खावा ताले मसला टिके जदि ठीक न कसेला बेला टिके टेस्ट टिके भल नहीं आसे जब हमें देसी लोग टिके मसला टिके बॉयलर रे देले हमको भल लागे खाले तो मसला चिकन जदि सिजवा लगी 15 मिनिट लागबा मसला कसावा लगी मते आधा घंटा लागसी आया आधा घंटे पूरा आधा घंटा लागसी काहे बेले मुई होजे गोटे मसलार गोटे प्रो खेलाड़ी प्रो मसला सी जगह इंटरनेशनल हेई पारि खातिर रोसा गोटे काम करबा अपॉर्चुनिटी नाही हाँ। ए लाइटर रे मु जेतु गैस लगु ये गोटे नुआ इनोवेशन गैस लगेले एटा देखो पेट्रोल नाही कि ये जो स्पार्क बाहरची एक से गैस लगेले स्टार करे मुई गैस लगै जे आया बहुत इंटेलिजेंट बहुत माने ज्ञान बहुत अच्छी ज्ञान बहुत किंतु छुआ दिन बहुत ज्ञान होचे नेक्स्ट गर्व नाही करि के नेक्स्ट प्रश्न कंटिन्यू करंतु आपण मुद्दारो भटकु नहीं, मसला रे कौन थिला मसला रे थिला कंचा लंका केतेटा केजी टा को मुई 5 टा दे आया सेटा कोनी दी गडी लाके करी दी गडी। में चाहेबो बोले फाळा करी दे परियो आया आउडी छोटो छोटो पीस करी दे परियो आउडी अधिक भी दे परियो आभड करि परियो गुंड लंका हो निश्चय कारण जदि कंचा लंका रे हम रोसे करबा बोले हमर डाइजेशन भल हेबा तासह गैस्ट्रिक हमारा चांस नाही आया गुंड लंका खाइले हमर Next question. गैस्ट्रिक होय निश्चित भाबे लाकी देन कोसला लगा हमें जानि पाले तापर नेक्स्ट आ कोन पड़ी मसला रे नेक्स्ट कंचा लंका सह ए भितरे मुडी सरी आसुची आपनर निश्चित फन बिथि समय पियाज हां मुडी प्रथम एटा मुडी जोड़े जोड़े एटा कंचा लंका सह पियाज
ପିଆଜ କୁ ଫ୍ରାଏ କରାହେଲା ପିଆଜ ତାହେଲେ ପଡିଛି କେତେ ଗ୍ରାମ ପିଆଜ ପଡିଛି କେଜିଟେ ଚିକେନ ରେ ତମେ 300 ଗ୍ରାମ ପିଆଜ ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ହବ ଯଦି 400 ଗ୍ରାମ ଦବ ତମେ ଦେଇପାର ଶସ୍ତା ଯଦି ଅଛି ପିଆଜ ଓହୋ ତାହେଲେ ଏଠି ରସୁଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରସୁଣ ପଡିବ ରସୁଣ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡୁଛି ଓହୋ ଏଇଟା ଛେଚା ବି ପଡିଛି ଅଦା ରସୁଣ ଏଇଠି। ଅଦା ରସୁଣ ସେଠି ଏଇଟା ଛେଚାଟା ଅଦା ରସୁଣ ଏଠି ଛେଚା ହେଇଛି ଓହୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲେ ତାର ସ୍ୱାଦ ଆସିବନି ନାଇଁ କି ହଁ ପୁରା ଦେଶୀ 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 ଷ୍ଟାଇଲ। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପଡିଛି ନାଇଁ କି ଆଉ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ହିସାବରେ କଣ କଣ ପଡିଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆପଣ ହନି କଣ ଗୋଟେ ରଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ପତଞ୍ଜଳିର ହନି ଆମର ଟିକେ ମହୁ ପଡିଛି କାରଣ ମହୁ ନାଇଁ ଟିକେ ନାଇଁ ପକେଇଲେ ପତଞ୍ଜଳି ହନିର ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡଟି ଅଛି ବୋଧେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର କାହିଁକି ଏଟା ଦେଶୀ ଯୁଗାड़ ଆଜ୍ଞା ଦେଶୀ ଯୁଗ ବାଲା ବି ଲୋକ ତ ଟିକେ ସେପାରେଟ ଧନିଆ ରଖିବା ପାଇଁ ତ କିଣି ନେଇ ପାରୁ ଏ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ସେଟା ଏଟା ୟୁଟିଲାଇଜ କରାଯାଇଛି ଏଟାର ହନି ଡବାରେ ୟୁଟିଲାଇଜ ଆପଣ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପାର୍ଟି କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆଇ ଗେଜି ଦଉନାହାନ୍ତି ଗେଜି ଦଉନ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଲରେ ପଚାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଫ୍ଲୋ ଫ୍ଲୋରେ ପଳଉଛି ଲୁଣ କେତେ ଚାମଚ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ତମେ 2 ଚାମଚ ମାନେ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୁଣ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି टाटा टाटा ଆମ ଦେଶ का लून टाटा ଦେଶୀ ଲୁଣ ଟାଟା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା जय टाटा ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଫେମ୍ବୁ କିଛି ପକେଇଛନ୍ତି ନା କିଛି ନାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଯଦି ପକେଇବ ବି ଭଲ ଲାଷ୍ଟ ରେ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦବ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଗରମ ଟିକେ ଗରମ ଥିବା ଯେମିତି ଲେମ୍ବୁ ରସ ପିତା ନି ହୁଏ ଆଉ ଏଟାକୁ ଚିକେନ ଲେମନ କହୁଛନ୍ ଏବେ କେତେ ସମୟ ପରେ ଆମେ କାଢି ଖାଇପାରମା ଟେଷ୍ଟ କରିପାରମା ରିପୋର୍ଟର କୁ ତ ଦିଆନି ହୁଏ କାମ କିଛି नहीं करी आमे खाइबु जेतेବେଳେ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ହଁ ଆପଣ ଖାଇଲା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି ତ ପାରିବି ହଁ ଦେଖିକି ମନଟା ଭରି ବାସ୍ନା ଯୋଉ ହବ ହଁ। ନାକ ପଟେ ଯିବା ପୁରା ହଁ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଓକେ ଦେନ୍ କଟେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ପୁରା ମିଶିବୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ କଣ ନାୟକ ବ୍ଲଗ୍ସ ନାୟକ ବ୍ଲଗର୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟେକ୍ କେୟାର ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଚିକେନ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରହୁନି ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଏ ହଁ ତୁ ବେଶୀ ଖାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଆଯିବ ମୁଢ଼ିର ପୁରା ବନ୍ୟା ହେଇଗଲା ନା ବର୍ଷା ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ହଁ। ନାୟକ ବ୍ଲଗର ହୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଚିକେନ ହେଇଯାଇଛି ହଁ। ଏବେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି କାଳେ କିଏ ଅଧିକା ଖାଇଦବା ହୁଁ ସେଥିଲାଗି ଭାଗ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଭାଗ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇଆ। ମାଉସିଆ ପିସ୍ ନାଇଁ ଦେଇକି ଝୁଳିଆ ଝୁଳିଆ ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ ଏଟା ବେକାରିଆ ଲୋକଟାଏ ତ ମୁଇଁ କାହା ସହିତ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରିବି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ବି ହେଇପାରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ବି ହେଇପାରେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବି ନା ହେଲା ହେଲା ଦେଖୁନ କାଇଁ ହବ ଖାଇବା ଆଉ ମାଂସ ଝୋଳ ହଉ ଝୁଳ ନାଇଁ ଦେବ ଫିର ମା କାହିଁକି ଆଉ ଥରେ କହିବ ଯେଟା ଜହ କିନାରେ ହେଇଗଲା ବି ପୁରା ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହଉଛି ଗିନାଟାରେ ଜହ ଜଣା ପଡିବ ଗୋଟେ ପିସ୍ ନେଉଛେ ବେକ ପିସ୍ ଚलो 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 ବାଳ ମୋଟା ମୋଟା ନାଇଁ 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 ଡମ୍ବର ଦାও ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବ୍ଲଗର ଚ୍ୟାନେଲ ଯିଏ ଓନର ସେ କହୁଛେ ମୋଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଓନର ତାଙ୍କର ଆମେ ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ ଇଏ ହଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ ର ଓନର ଦେଖ ତାର ଖାଉଣା ମୁଢି ଖାଉଛେ ଆପଣଙ୍କର ମାଂସଟା ନେଉ ନହେଲେ ଏଇଟା 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 ଧନ୍ୟବାଦ ପୁରା କୁକୁର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଏବେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ପୁରା ହଁ ଅଲଣା ଅଛି ବିଟ ଲୁଣ ଟିକେ ଲଗାବା କେତେ ଲାଗୁଛି ଲୁଣ ଆଣିବି ମୁଁ ତ କହିଲି ଲୁଣ ଟିକେ ଆଣ ବୋଲି ପକା ବୋଲି ଲୁଣ ଜଲ କଲେ କି ଆଣି ଆଉ ମତେ ଲୁଣ ଲାଗିଯାଏ ଲୁଣ ଲାଗିଯାଏ ଉଠିକି ଯିବନି ସେ ପୁରା କଡା ପାଗ ହେଇଛି ନାଇଁ
ଭାତ ଖାଇବା ବୋଲତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହୁଁ